جی بسم اللہ. صلی علی نبینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ. نبی مصطفی دیر اللہ. نبی مصطفی حبیب خدا حبیب خدا و نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدا حبیب خدا عرب عجم شورنا پا جمالستان ماشاءاللہ. دیر اللہ جی دیر اللہ. عرب عجم شورنا پا جمالستان عجب مالکا عجب مالکا حبیب خدا حبیب خدا و نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدا حبیب خدا رڑا دار خسار دی دہر شاپری ماشاءاللہ جی. رڑا دار خسار دی دہر شاپری سجلوانو مائی سجلوانو مائی سجلوانو مائی سجلوانو مائی حبیب خدا حبیب خدا و نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدا حبیب خدا ولا قدسیان لا سپنام وڑتا تا دیر اللہ جی. ولا قدسیان لا سپنام وڑتا تا تصدر العلا دیر اللہ جی. تصدر العلا تصدر العلا تصدر العلا حبیب خدا حبیب خدا و نبی مصطفی نبی مصطفی حبیب خدا حبیب خدا پتخدار رسالت ماشاءاللہ. شاہ نامداران دیر اللہ جی. پتخدار رسالت شاہ نامداران عجب خوشنمائی عجب خوشنما
حبیب خدا حبیب خدا و نبی مصطفی نبی مصطفیٰ حبیب خدا حبیب خدا مبارک دستاوی محمد امینا بے شک مبارک دستاوی محمد امینا دا حضرت گدائی دا حضرت گدا حبیب خدائی حبیب خدا و نبی مصطفی نبی مصطفیٰ حبیب خدا حبیب خدا ماشاءاللہ جی جزاک اللہ ډیر خسته ډیر ښکلی رب کریم دې ستاسو اواز کې نور هم حسن او نور هم ښکلا اضافه کړي خوشحاله شو چې ستاسو سره ناستې جوړ شو تاسو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوانی وکړو نو ډېر ته لطف اندوز هم شو او ډېر هم خوښ کړي رب کریم دې ستاسو په علم عمر اواز کې نور هم برکت واچوي کوم دې سره موږ له اجازه راکړي وما علینا الا البلاغ مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے میرے تاج و شریعت کی کیا شان ہے